ବିଜେଡିର ଦୁଇ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ଘଟଣା ଏହାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରଣା। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗ ଆକ୍ରମଣ କରିନି, ଇପ୍ସିତା ଆଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସୁନା ଚେନ୍ ଛିଡ଼ାଇ ଦେଲେ, ଶାଢ଼ୀ ଚିରିଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଗତକାଲି ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଚେୟାର ପକାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ କଥା ହାତାହାତି ଯାଇଥିଲା। ୟାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲିର ଭିଡିଓ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭା ମଞ୍ଚରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଶଙ୍ଖ ଭବନରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଜେଡିର ଦୁଇ ନେତ୍ରୀ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ କଥା ବୟାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଭାଗଟି ଖୁଲାସା କରିବେ ଖୋଦ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରଣା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଟିଭି को साक्षात्कार दौरान। मैडम कौन एक्चुअली घटना घटला जो 9 सेकेंड भिजुआल को लेकिन आपको दोषी बोली कर दि जाउछि बा गोटे तैयारी करा जाउछि जे आपण हुए तो आग माड़ मारछंती ते घटना कौन घटिला? मो जमा आग मारिनी जोटा देखुंत पूर्व किसी 20 वर्ष जदि महिला पार्टी फिटे नथिला आज कहीं पार्टी फिटेला किसी मो लुगा आसी आग चिरिले मो हाथ इप्सिता महांती मधुस्मिता मैकिता आउ 6 जन पुओ पिला रश्मि सब आसी भिड़िले मो हाथ को भिड़ला शाढ़ी चिरिले महिला माने सब उत्तक्त हो उठिले एमती कौन हो सिलुपत्री लीना दास को भी धक्का मारिक आसी कले पर स्टेज मु जहाँ चाहिए ता कली आउ सेटा आमर जाइकरी देव भाई पाखे कंप्रोमाइज है भूल मगामगी है सी निजे क्रेज नेबे दल को बदनाम करिवे मते बदनाम करिवे बेले सेटा को से पठेदेले मीडिया को तापरे से थाना रे एफआईआर दैचंती ये करचंती एनीवे जा ताका हाथ रे होची करंतु मो 4टा बेल पर्यंत मो एक्स मुख्यमंत्री को अपेक्षा करची आमे 20 वर्षर कर्मी आमे शृंखलित कि विशृंखलित से हमको प्रमाणित दिंतु एमाने दबा किछि नाही तार किंतु प्रमाणित भी ता कमेंट रे देखिबे से वीडियो पकई सी माड़ खाऊची बेली किंतु सारा ओडिशा वासी आपण देखंतु 5000 कमेंट मो फोर अच्छी मुझे भाभी नी से जगन्नाथ आशीर्वाद आ पब्लिक आशीर्वाद आ मुझे बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद जनाऊँ जहाँ चिन्ह पारे कौटे अन्याय होटे न्याय हो घटना एक्चुअली कौन घटला गोटे सीट साधारण पकईवाई गोटे सिनियर लीडर बसते जे कि अशोक पंडा भाई हाँ पचर बसलु से बसीगले मु जाऊली सीएम को ऊपर को माल देवाई मुझे अरे माँ मैंने ये पकानी सिनियर खराब लगे से आ समस्त पकईक आगे बसैले हाँ इप्सिता आ मधु मैकिता पकाउले से मैनेजमेंट करते आम आज्ञा सब पचर बसु आम केत आगे बसिया भिड़ लगौना ना आम कौन 20 वर्ष किसी पार न था एमती साधारण कर्मी कौन था से सब उच्च बच्चा कहले पकातु ना खराब लगे जेतु से खराब भाविले नहीं जा सीट ना आपड़ किए कह कहीं कथा कहते कौन पाई कहले केस आप कहली मु केस मोर हेचकेच है मोर जड़े बड़ भाई जी अच्छा सी कहले जे नबू तू अधिक कहीदेलु छोट पिला स्नेह करू सान भौणी ना तू कहना मुझे भाई ठीक अच्छे सॉरी मु कहीदे बसीगला पुणी से सीएम जाऊँच मत पूरा संघबद्ध आक्रमण कला एमती देखुंत मु जाऊँ ना रोचे आम कहीं सब मुंडे पुरेबू टे कथा ये कौन कि कौन होगला कि रहीलु एत राग एत अहंकार दल आमर दल आम गठन करूँ आम दल जहाँ कहबू से आसी आज्ञा एलेना दास को धक्के देले सिलुपत्री की धक्के दे मो लुगा भिड़िक आग चिरिले मत आग हाथ मोड़िक भिड़िले चेन छिंडेले मोर 100 ग्राम 150 ग्राम चेन मु सब पकाए सब ताकू देखिक सब महिला उत्तक्त उठिले मुझे मो निज रक्षा न कर पारि था मो साड़ी भी खोल था जोटा कि सारा ओडिशा आज मोर शरीर टाक देख था मो सेफ पाई जोटा आप देखुं सेटा ये निज आत्मरक्षा काम कले निश्चिंत भाव मो नेता आमको डिसिप्लिन शिखते तार जवाब सारा ओडिशावासी 5000 टू ऊर्ध 10,000 टू ऊर्ध मो सपक्ष मत आशीर्वाद करवासी बहुत बहुत धन्यवाद जना दलपति की जनइले बाबद कार्यानुष्ठान नि
ମୁଁ କିଛି ଜଣେଇନି ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି କ୍ଷମା କରିକିରି ଛାଡିଥିଲି ସିଏ ତାଙ୍କର ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଡିଆକୁ ଭିଜୁଆଲ ଆଉ ମତେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାରା ଓଡିଶା ଦେଖୁଛି ମୋ ସୁପ୍ରିମୋ ମତେ ଆଗ ଦୋଷୀ କରୁ ସିଏ କିଏ କେତେଟା ଯାଏଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ 5ଟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଦଳ ମୋ ସହିତ ଅଛି ନା ନାଇଁ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସାରା ଓଡିଶାର ମୋ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ମୋ ପାଇଁକା ମତେ କାଲିଠୁ 100 ଫୋନ ସମସ୍ତେ ମୋ MLA ଟୁ ଧରି ମୋ କର୍ମୀଙ୍କଠୁ ଧରି ମୋ ସାନ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପତିଆରଠୁ ଧରି ସମସ୍ତେ ଅବା କିଛି ଡର ନା ଏଇ 18 ନଳା ଉପରେ ହବ କାମ ଏମିତି କି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଭାଇ ବିଜେପିର ଜୟନ୍ତ ଦାସ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାପୁତ୍ର ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନେପୁ ଠିକ କରୁଛୁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ ଯିଏ ପଚାରିବେ ସମସ୍ତେ କାଲି କହିଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ରାଗନ୍ତି ଉଗ୍ର ରୂପ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ସେଇଟା ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 100% ଆଜ୍ଞା 100ରେ ପବ୍ଲିକରେ ଜବାବ ଦେବି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରଣାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯାହା ସେ କହିବା କଥା ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଭିଡିଓଟି ପ୍ରକୃତ କଥା କହୁନି ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ କି ସେ ବୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହ ଜଗଦୀଶ ଦାସ OTV।